So we have here, we can now try some program wherein ang atong storage is dito ta mo access karon, dili na sa stock, So mag-create ta karon of meaning we can still declare variables or local variables, but ang iyang storage i-access nato from our sa atong heap memory. So we have, let's name this as dynamic memory. So we have finish. So when working with dynamic memory management na mga function, so as I have said, aside from including ang atong stdio, we need also to include atong stdlive. Okay, we have here. But to make sure, since depende man gud sa atong compiler or editor nga gamiton, some editor it's dili niya ma-identify or ma-recognize katong mga function. So all you have to do is to include this header file na tawag na to malloc.h. Okay, so that's it for the header file or sa atong preprocessor. We can now proceed with our main, but this time, since we'll be using dynamic memory allocation, and let's have a review since it's will be dili man ta built-in nga data types ang atong gamiton. So meaning we can declare variable but ang iyang storage kay dili dito sa stock nato kuhaon. Okay, nga sa atong memory application, remember? So dili nato siya kuhaon dito. So therefore, instead of declaring katong mga primitive na mga data type with sa atong variable using primitive data type, so we'll be using this time pointer. So diri nato makita ang one of the uses of your pointer, nganong i-discuss nato siya ug nganong niingon ko nga very important kay siya nga masabtan ninyo, since mao siya ang foundation at the same time ang structure, basic patakaron, since we'll be playing around lang with kanay mga dynamic memory nga mga management ng mga function. So instead of using katong basic lang ng variable nga declaration, so we'll be using pointer this time. So main ko A. So I'm using pointer and we'll be using malloc this time. So main ko A this time, ako siyang i-equate. So this is how you're going to assign or ask for memory allocation sa atong heap using the function ng malloc. Kaya para ma-assignan og storage or memory ang atong A. Di ba kay pointer pa man siya. So we need some storage sa atong heap, and for that gamito nato ang function nga malloc para mag-return din siya og memory address na atong i-assign din kang A nga variable. Okay? So we have here we need to typecast. Then we have malloc. We have size of. Okay, so meaning since nigawas ang size of it's under stdio. So it's actually a function that will return the size given with the data type. Example, since we'll be asking for int, so input ang atong ibutang. Okay. Okay, so I think this is a correct way of instantiation. Oh no, I think lang. So this is typecasting. So since malloc na function will return a void, meaning ang iyang wala siya type, ang iyang return or ang iyang return type kay void,
So mo nang ato siyang i-typecast padulong kang int. Since need man nato og, di ba, kaya ang atong gibuhat nga pointer is a pointer for an integer nga address. So therefore, ato siyang i-typecast padulong kang int. And this time, no, we can now, sa man, o pwede na nato nga ma-assignan og value si A. Sabihin tag A is equal to, ilan man natong ibutang, so 125. Ay, sorry. Okay, so we have 125. So atong i-try og print. Kung tinuod ba gyud tong giingon ganina nga, then we try also to print here. So i-print na tong value ni A. So the value of A is %T. Then you have asterisk A. Okay, so remember ha, sa atong kung gusto nato nga i-display ang value sa katong memory address nga gi-assign kang pointer A. Di ba kaya ang value ni A, since A is a pointer, so expected nga iyang value is a pointer or is a, it's a memory address. So to get the value na naka-store atong memory address na gi-assign kang A, okay? Di ba since A is a pointer, so expected nga ang value niya it's a memory address. And we want to display the value nga naka-store atong memory address nga gi-assign kang A. Okay na, nakuha na. No, based sa atong discussion sa atong pointer. Now, if nalibugan gamay, no, go back sa atong discussion sa atong pointer. No, since A is now a pointer, this is not your basic nga katong mga variable declaration. This is a pointer. So meaning ang iyang ginastore ani it's a memory address. Address sa memory. So lahi ang address. So katong nga address napagid siya sudlanan or either na value ang gi-store ato. So mo ni pasabot aning asterisk A. We're trying to display the value sa memory address nga gi-assign kang A na pointer. Okay. So based sa atong discussion no ang Malloc, it's ang iyang kalahian kang kalok, it's ang iya ko nung iyang dili niya initialize og value ang iyang katong storage. Katong value atong storage or sudlanan atong memory address. This time atong gibutangan siya og storage ng 125. Let's try to display. No, for checking lang if nabagyo na assign nga memory ani. Oh, let's run the program. Sorry. It's building. And let me share my, okay, so it's running. Let me share my running or execution executable file. So you can see now, na makita ninyo nga, the value of A is, you have 68212A. So it's a garbage. Garbage na, mga basura na ni. So makita nato nga, yeah, it's really true. Sa atong based atong discussion, so ang atong Malloc nga function, no, iyang i-initialize ang storage or ang katong value atong memory address o garbage. Meaning wala siya i-assign. So by the time nga gi-assign na nato value now, 125, so na-change na po siya og 125. Okay? So ang atong gi-discuss dere, it's more on unsaon na to pag-access kang heap using kaning mga function kaning Malloc o kalok, and we have katong free. Okay.